बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। यहाँ बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये कि सुहेल अफरीदी अपना दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए खैबर पख्तूनख्वा। ये एक कामयाब दौरा था और कामयाब मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। पहली मरतबा हमने हिलजुल देखी, पहली मरतबा हमने देखा, लेकिन इससे पहले देखें सनम जावेद कुछ रैलीज़ निकालती रही हैं, रावलपिंडी में एक्टिविटीज़ होती रही हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हुई हैं 26 नवंबर से पहले 26 नवंबर के बाद बिल्कुल एक सूरत-ए-हाल बदल गई थी और गुज़िश्ता एक साल से एक अजीबो-गरीब पंजाब के अंदर जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म था। लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था। लोग निकलते थे, कोशिश करते थे, आज़ादी रज़ाकार हैं वो भी निकलते रहे हैं, लेकिन इस बड़े पैमाने पर इस तरह खुलकर लोग सामने नहीं आए। पाकिस्तान के झंडे उठाकर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के झंडे उठाकर, और सुहेल अफरीदी ने यह हौसला किया और उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और पंजाब के फस्तायत ज़दा जो माहौल है उसमें जमूत को तोड़ा उन्होंने। फिर वापसी पे अल्लामा इकबाल के मज़ार पे भी गए। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इतनी जल्दी इतनी सारी एक्टिविटीज़ करना ये एक स्टूडेंट लीडर का ही काम हो सकता है जो फुल ऑफ एनर्जी हो, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक वो एक्टिविटीज़ करे। और इन्होंने बड़ी मेहनत की है नौजवानों ने। ये नौजवान शाबाश के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान में जब भी जमहूरियत की तारीख लिखी जाएगी तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि एक ऐसे डिक्टेटर के दौर में जिसने सारी सियासी जमातों पे कब्ज़ा कर लिया था, जिसने पूरे निज़ाम को जकड़ लिया था, उस वक्त एक नौजवानों का छोटा सा गिरोह खैबर पख्तूनख्वा से उठा और वो पंजाब पहुंचा और उसने पंजाब की आवाम को और लोगों को झंझोड़ा। ये सरगोदा भी गए, नईम हैदर पंजूता साहब की रिहाइशगाह पे भी गए, वहाँ पे भी लोगों से मुलाकात की। तो लाहौर के बाद सरगोदा में भी इनको बड़ा वालिहाना इस्तकबाल मिला। मैं ये समझता हूँ कि जो एक कामयाबी हो सकती है पॉलिटिकल मूवमेंट को आगे बढ़ाने की, वो सुहेल अफरीदी ने और उनके साथियों ने हासिल की है और इमरान खान साहब की चॉइस को अब तक जो है वो दुरुस्त साबित किया है। सरगोदा में ये जुनेद जहांगीर नामी नौजवान के घर में भी गए। ये जो जुनेद जहांगीर है या एक सैयद सलमान रज़ा साहब है, ये दो लोग यूएई में रहते थे, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इन दोनों को यूएई की हुकूमत ने कैद में डाल दिया, उनके इदारों ने कैद में डाल दिया। इनका अब तक कुछ पता नहीं है। तो उनके हवाले से एहतजाज करने के लिए गए, वहाँ जाके उनकी फैमिली से मिले। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को यूएई की हुकूमत से भी रब्ता करना चाहिए, उनके सफ़ीर से मिलना चाहिए और उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि जी अगर कोई जुर्म है तो आप उन्हें डिपोर्ट कर दें, पाकिस्तान भिजवा दें, या उनका इतनी लंबी सज़ा हो गई है उनको आज़ाद किया जाए। काफ़ी अरसा हो गया ये नौजवान कैद के अंदर है, तो उनके लिए कोशिश की जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे क्योंकि बादशाह है, अगर आप बात करेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा, नौजवानों को छोड़ा भी जा सकता है। पाकिस्तान में तो हालात आपके सामने है। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी की जो एक्टिविटी है इसने बड़े बड़ों को फ्रस्ट्रेट कर दिया। बहुत सारे लोग जो है वो अब उनका दौरा मुकम्मल होने के बाद मंजर आम पर आए। जब तक वो दौरा कर रहे थे तब तक कोई निकल के बोला नहीं, किसी ने बात नहीं की। और अब एमल वली खान ने पेशावर के अंदर स्टेटमेंट दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ एमल वली खान का। और एमल वली खान ने, क्योंकि देखें ना, जब भी कभी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को अकेला महसूस करती हैं या इन्हें लगता है कि लोग इनसे दूर हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इनसे प्यार नहीं करती, तो ये फौरी तौर पर इनकलाबी बन जाते हैं। यानी एक ढोंग रचाते हैं कि हम इनकलाबी हैं। ये ढोंग रचाते हैं जनाब हम तो बड़े जमहूरियत पसंद हैं। तो एमल वली खान ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये दिया कि आईने पाकिस्तान का तकाजा है कि निजकारी हो, फ़ौजकारी नहीं। फ़ौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम फ़ौज ने किया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इदारे फ़ौज तो कब्ज़ा ना करे इनके ऊपर, फ़ौज तो इनको ना चलाए। खाद फ़ौज बनाती है, बैंक फ़ौज बनाती है, सड़कें फ़ौज बनाती है, दूध फ़ौज का है, बेशुमार और कारोबार है वो फ़ौज की है, सीमेंट फ़ौज का है, अब रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ फ़ौज की है, रियल स्टेट के बिज़नेस में फ़ौज पूरी तरह इन्वॉल्व है, शादी हाल फ़ौज के हैं, बेशुमार कारोबार हैं, बेशुमार कारोबार हैं, बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स तक बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, बेशुमार चीज़ें। तो इन्होंने कहा जी कि फ़ौज जिस काम के लिए बनी है इसके अलावा हर काम किया है। हम आपके जंगी कारोबार से बेजार हो चुके हैं। एक तरफ हमें मारा जाता है, दूसरी तरफ बदनाम करते हैं। अगर आपने रियासत को ठीक करना है तो ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, ये एमल वली खान ने कहा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीबीसी ने भी तायद की थी इस बात की कि फ़ौजी फाउंडेशन लगभग 5.90 यानी आप समझ लेंगे $6 अरब के साथ
मुल्क का सबसे बड़ा कारोबारी ग्रुप है, यानी पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी ग्रुप हैं उन सबसे बड़ा फौजी फाउंडेशन है। सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास है, लगभग 6 अरब डॉलर है इनके पास। इस फाउंडेशन के तहत 30 से ज़ायद सनती यूनिट्स काम कर रहे हैं। इदारा जो है वो खुराक के हवाले से काम करता है, बिजली की पैदावार करता है, LPG की मार्केटिंग और तकसीम करता है, सिक्योरिटी सर्विसेज के शोबों में भी बहुत काम करता है। तो ये BBC की रिपोर्ट है। बहुत सारे काम हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज के जो ज़ेली इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, वो काम करते हैं। और जो काम करने वाला है ना, देखें हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद हम 1 इंच ज़मीन का भी कब्ज़ा नहीं छुड़वा सके। फील्ड मार्शल है हमारे पास, इंडिया के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया से 1 इंच ज़मीन का कब्ज़ा भी नहीं छुड़वा सके। कश्मीर की एक भी चौकी हम इंडियन फ़ौज से अभी तक वापस नहीं ले सके। क्या किसी एक दरिया का पानी भी भारत से हम वागुजार करवा पाए हैं? देखिए, अभी एक नई खबर आई है, वो ये है कि भारत ने आबी जारहियत बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के पानियों के ऊपर कब्ज़ा करने का मंसूबा आगे बढ़ा दिया। अब दरियाए चनाब के ऊपर भारत ने 260 मेगावाट का नया प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है और पाकिस्तान की जानिब से कुछ नहीं किया गया। इससे पहले इसी दरिया पर 2007 से भारत ने एक मंसूबा लगा रखा है 390 मेगावाट का। ये पाकिस्तान का पानी है ना, पाकिस्तान का हक है, तो भारत इसको रोक के यहाँ पे बिजली बनाता है और पाकिस्तान के पानी को रोकता है, जितना चाहता है रोकता है। सिंध ताश का मुआहदा उसने ख़त्म कर दिया है यकतरफा तौर पे, अभी जारहियत कर रहा है हमारे साथ, डाटा शेयरिंग नहीं कर रहा और नए से नए डैम्स और प्रोजेक्ट्स बिजली बनाने के वो लगा रहा है और हमारे दरियाओं के ऊपर लगा रहा है। इसके लिए फील्ड मार्शल के पास क्या कोई प्लान है? इन डैम्स से अपना पानी कैसे छुड़वाना है, इसके ऊपर कोई मंसूबा है? यानी हम लीबिया तो पहुंच जाते हैं, सूडान की लड़ाई के लिए वेपन हम दे सकते हैं, हम UAE पहुंच जाते हैं, दुनिया भर के फड्डों के अंदर हम पड़े जाते हैं, हम गज़ा अपनी फ़ौज भेजने को तैयार है, लेकिन इंडिया से अपना पानी कैसे वागुजार करवाना है, इसके लिए कोई मंसूबा हमें दिखाई नहीं देता। हमारे पास एक फील्ड मार्शल है, लेकिन हमने 1 इंच ज़मीन भी अभी तक वापस नहीं ली, जो कश्मीरियों की ज़मीन है। जबकि जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैयारे गिराए और बड़ी फ़ौज के सरबराह जो हैं वो फील्ड मार्शल बन गए। ये नाज़रीन, क्योंकि उनका कंट्रोल होता है ना पाकिस्तान के ऊपर, वो कुछ भी बन सकते हैं। तो अब इंडिया के पास फील्ड मार्शल भी नहीं है और पाकिस्तान के पास फील्ड मार्शल है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 36 से 38% तक गिर गई हैं। और भारत के पास फील्ड मार्शल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड के साथ उनका एक फ्री ट्रेड का तारीखी मुआहदा हुआ है और वो ये कहते हैं जी 20 अरब डॉलर मजीद न्यूजीलैंड वहाँ पे इन्वेस्ट भी करेगा। 80% उनकी जो चीज़ों की आपस में ट्रेड है वहाँ पे वो किसी किस्म के टैक्सेस नहीं होंगे और 15 साल सरमायाकारी का एक नया मंसूबा भी आ गया इंडिया का और उनका न्यूजीलैंड का। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इंडिया मुआहदे कर रहा है, हालांकि उनके पास एक भी फील्ड मार्शल नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। जिसने भी सियासत करनी है ना, उसने अपने बलबूते पे और अपने नजरिए के बलबूते पे करनी है। पाकिस्तान में कांधों पे बैठ के आने वाली सियासत जो है वो गाली बनती जा रही है और ये गंदी गाली में कन्वर्ट हो जाएगी आने वाले दिनों में। ये लोग अपने आप को घटिया घटिया महसूस किया करेंगे और ये बातें छुपती नहीं होती, ये बातें निकल आती होती हैं। तो ये लंबा चलेगा नहीं साहब। और अगर ये करेंगे भी तो सियासतदानों ने ही रास्ता रोकना है ना, चोर रास्ता। जो चोर रास्ता एक है उसको रोकना किसने? सियासतदानों ने रोकना है। अगर इमरान खान साहब ने आना है हुकूमत में और आके सिर्फ हुकूमत करनी है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने आके ये चोर रास्ते बंद करने हैं और उनके पास बड़ा लंबा टाइम है, उन्होंने इसके बारे में, मैं ये सोचता हूँ कि उन्होंने जरूर सोचा होगा, उनके पास कोई ना कोई प्लान होगा इस बारे में और वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे भी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये सिलसिला रुक जाएगा भाई, और ये रुक जाना चाहिए। मुझे मार बहुत पड़ी हुई थी उस दिन और मुझे बहुत तंग किया था उस रात, उन्होंने मारा कुट्टा बहुत था। तो मैं बाहर आके वैसे ही खुश था कि चलो अच्छा हुआ, अच्छा सांस आ रहा है, जरा यहाँ मजे आ रहे हैं। जितनी देर मैक्सिमम बाहर रहूंगा उतनी देर मैं बच जाऊंगा। स्ट्रेटजीज ठीक भी चलेंगी, गलत भी चलेंगी, लोग निकल भी पाएंगे, नहीं भी निकलेंगे। कई लोग ये शिकवा भी करेंगे कि हमें लेकर जाना था और हमें क्यों नहीं लेकर गए। चीजें आइडियल नहीं होंगी क्योंकि सिचुएशन आइडियल नहीं है। कुछ लोग इसमें भी अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ धोखा भी देंगे।
یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو بھی پاکستانی اس کا حصہ بننا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور اس کا لیڈر اس کو نہیں لے کر جا رہا، تو اس کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ وہ اپنے 4 دوستوں کے ساتھ نکل جائے کہ نہیں میں اس کا حصہ بنوں گا اور میں جاؤں گا. کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اگر کوئی آپ تک پہنچا نہیں ہے اور آپ کو لے کر نہیں جا رہا تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا کہ آپ نے جانا بھی نہیں ہے. جو اس کا حصہ بنے گا وہ اپنی پارٹی کے لیے نہیں بنے گا. جو اس کا حصہ بنے گا اس نے کوئی الیکشن تھوڑی لڑنا ہے. لاکھوں لوگ آ رہے ہیں تو وہ الیکشن تھوڑی لڑ رہے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا نہیں ہے، انہوں نے الیکشن میں بھی جا کے ووٹ ہی ڈالنا ہے. لیکن یہ وہ سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم نکلیں. تو آج اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے تو اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ اس کو کوئی لے کر جا رہا ہے یا نہیں، اس کو دعوت نامہ پہنچا یا نہیں پہنچا. یہ کوئی شادی کی تقریب نہیں ہے کہ تسی مجھے بلایا ہی نہیں. آپ نے مجھے نہیں بلایا تو میں نے بڑی بےزتی محسوس کی تو میں اب نہیں آ رہا. عمران خان نے کال دی ہوئی ہے نا، آپ سب کو دی ہوئی ہے. اب اس نے ایک ایک کا نام تو نہیں لینا، اس نے کہا میرے پاکستانیوں آ جاؤ. تو جس کے پاس سبز رنگ کا شناختی کارڈ ہے وہ ساروں کو دعوت ہے. اب جس نے جانا ہے اس کا حصہ بننا ہے، اس کو پولیٹیکلی لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے تو اس کو اس کا حصہ بننا چاہیے. باقی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لیڈر لیس ہے آپ کی پارٹی. یہاں بہت پرابلمز ہیں، اور کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی اور اس کے ساتھ اس قسم کا جبر اور فسطائیت ہوتی اور اس کے لیڈر کو ان حالات سے گزارا جاتا خاندان سمیت، تو وہ پارٹی کے اتنے حصے ہو جاتے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. پارٹی کا بیڑا غرق ہو جاتا. یہ تو بڑی بات ہے کہ یہ پارٹی بچی ہوئی ہے اور اس وقت سسٹین کر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک عمران خان کو ابھی تک پسند کر رہی ہے. وہ عمران خان کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ کے بہت سارے پارٹی کے اندر بندے ایسے ہیں جو عمران خان کے ساتھ صرف اس لیے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان کو چھوڑیں گے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اب وہ عمران خان کو چھوڑ سکتے نہیں، اور جو عمران خان کی سیاست ہے وہ والی سیاست بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی وہ سرشت کے اندر ہی وہ والی سیاست ہے نہیں. تو اس کو اگر آپ پلس مائنس کریں تو ٹھیک ہے، آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں جو آپ نے کہی ہیں، لیکن یہ وقت میرے خیال میں ابھی یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. ابھی میکسیمم لوگوں کو آپ یہ کہیں گے پہنچو اور ان ساری چیزوں کو آپ جمع کر لیں. اختلافات جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر ہونے چاہیے. میں تو بڑا ویلکم کرتا ہوں، میڈیا میں ہو، ہمارے سامنے ہو، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہو، گھروں کے اندر ہو، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، آرگومنٹ ہونے چاہیے، بات کرنے کی ہمیں اور بات سننے کی عادت ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو فوکس آپ کا ہوتا ہے نا، اس کو آپ ایسے ٹائم پہ جب آپ کہیں میدان میں ہوتے ہیں تو آپ کا مین فوکس ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ مجھے یہ والا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، میں اس کے بعد دیکھتا ہوں نا جہاں جہاں پہ کمی ہے. ہم کرکٹ کھیلتے تھے نا تو ہمارا پہلا فوکس ہوتا تھا کہ ہم نے یہ میچ جیتنا ہے. پھر ہم جیسے بھی کر کے وہ میچ جیتتے تھے، کبھی ہار جاتے تھے، لیکن جیتنے اور ہارنے دونوں صورت کے اندر ہم بعد میں بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات ضرور کرتے تھے کہ یار یہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے وہ کیچ کیوں چھوڑا، تجھے میں نے کہا تھا اس کو اوور نہیں دینا تو نے کیوں دیا، یہ معاملہ ایسے کیوں کیا، وہ فیلڈر کو میں نے وہاں کھڑا کیا تھا وہ اندر کیسے آ گیا. یہ چیزیں بعد میں ڈسکس ہو جاتی ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی. دیکھیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، یعنی میں نے بہت کچھ سیکھا ان 3 سالوں میں. عمران خان صاحب نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو عمران خان صاحب کو جب موقع ملے گا تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی انہیں روٹ کاز تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایکچولی پاکستان میں پرابلم جو ہیں ان کا روٹ کاز کیا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو وہ کریں گے. اس سے پہلے کئی اور سیاستدانوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ خود ٹھیک ہو گئے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سسٹم کو الگ طریقے سے مہنگے پڑے ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اس نے پسینے چھڑا دیے پورے سسٹم کے، ورنہ اس سے پہلے جو بھی سسٹم کے ساتھ آگے ٹکرایا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لیکن یہ واحد آدمی ہے جس نے سسٹم کے پسینے چھڑا دیے. تو اس کی وجہ سے آپ ان کی اسٹرینتھ پہ تو آپ بھروسہ کر سکتے ہیں، ول پاور بھی ہے ان کی. اب ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ان ایشوز کے اوپر مختلف ہے. یعنی میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو فیصلہ کرتی ہے وہ ملک کے مفاد میں کرتی ہے. میں نے اس بیچ میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ نہیں، کچھ فیصلے جو ہے وہ شخصیات کے مفاد میں ہوتے ہیں، ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے. تو آنکھیں بند کر کے جو بلیو کرنے والا معاملہ ہے وہ میں نے ختم کر دیا. تو عمران خان صاحب نے بھی اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ لیڈر ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے، تو انہوں نے بہت سیکھا ہوگا. اور اگر آپ عمران خان کا ماضی دیکھیں یا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ نئی چیز کرنے سے کتراتے نہیں ہیں، ان کے اندر ہیزیٹیشن نہیں ہے. یعنی ایک ایسے پلیئر کو جو کبھی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا ہی نہیں، اپنے شہر سے باہر نہیں گیا، وہ اس کو پاکستان ٹیم کی طرف سے بھی کھلا سکتے تھے.
یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے, وہ لے سکتے ہیں. کووڈ کے اندر ساری دنیا کا فارمولا تھا لاک ڈاؤن لگاؤ, انہوں نے کہا جی میں نہیں لگاتا, رسک تھا انہوں نے لیا. تو عمران خان کی پوری زندگی نا بڑے بڑے رسک کے ساتھ بھری پڑی ہے. آخری رسک آپ نے دیکھا نہیں, اپنی جان کا رسک لے لیا انہوں نے. پھر ابھی جو عمران خان صاحب نے اپنی 2 حکومتیں خود گرا دی, اتنا بڑا رسک کون لیتا ہے؟ اپنی فیڈرل گورنمنٹ بھی گرا دی تھی. تو یہ عمران خان صاحب کی زندگی فل آف رسک, وہ نئی چیز کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں اس کو ٹھیک کرنے کی وہ کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جو پاکستان میں چل رہا ہے لمبے عرصے سے, اس کو کسی ایسے قانون کے بندھن میں باندھ دیں کہ آئندہ پھر یہ نہ ہو. اور اس میں اگر عمران خان صاحب کو باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے بات بھی کرنی پڑتی ہے, اگر نواز شریف اور زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور باقی جماعتوں کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے طے بھی کرنا پڑتا ہے کہ ونس فار آل اس کو طے کر لیں کہ جی سیاست اگر کرنی ہے تو سیاستدانوں نے کرنی ہے, اور اگر فیصلہ کرنا ہے ملک کی قسمت کا تو عوام نے کرنا ہے. آئے آج اس کو طے کر لیں تاکہ آئندہ کبھی وہ جو چور رستے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. پھر چاہے اس کا نقصان عمران خان کو ہو چاہے کسی اور پارٹی کو, ونس فار آل اس کو طے کر لینا چاہیے. میرے خیال میں عمران خان صاحب یہ انیشیٹو لے لیں گے. میں نے ان کے منہ سے یہ بات خود بھی سنی ہوئی ہے. میری نظر میں تو جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ان کو واپس دینا پڑے گا. آج نہیں دیں گے تو کل دیں گے. میری نظر میں زبردستی کی حکومت چل نہیں سکتی, آج چلا لیں گے تو کل نہیں چلے گی. میری نظر میں جبر اور فسائیت کا نظام رہ نہیں سکتا, اگر آج ہے تو کل ختم ہو جائے گا. تو میں تو بڑا پازیٹیو ہوں. آؤٹ کم تو ہمیشہ وہی ہوگا جو میرے اللہ کا قانون کہتا ہے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, یہ ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ رہے گا نہیں, یہ ختم ہو جائے گا. اب یہ کب ختم ہوگا یہ